फुंगाइखेनो सरस्वती मताई तिथिनि गाहाय कक्तेसा ते तांसालो आ सानले पालाइजाकनाय सरस्वती मताई ते सरस्वती मताइनि गिदिंगै हातिरगो लोगो कुथुमलाइमुं गोबां अंजाक राजाखर आवलिनि दालबिदाल हातिव मताइ सनामनाय रक मताइ फालना बागै तुबुमानि नुकजाखा चिकन कतरनि सरस्वती मताइ फायै सकबाइखा राजाखर आवलिनि दालबिदाल हातिव स्कुल कलेज जे दालबिदाल एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन नि लोगी नक रगब सरस्वती मताइ रिनानि बागै सामंग बुता यागो नाहार फाइका जाशाननि फुंनि सिमिनो राजाखर आवलिनि दालबिदाल हातिव गोबां लुकुरक मताइ ते मताइनि बागै पाइना फाइमानि नुकजाखा आबनि लोगी आशालो दालबिदाल एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन बाय गदालजाक स्टुडेन्ट रक खातुं खाजानि बिसंते सरस्वती मताइ तलां थांमानिबो मांफलि नुकजाखा आवलिनि लामाबो तेखाक्से फासिंके कामी हातिनि हाते चेका बाय सनामजाक मन्दब सनामनि नुकजाखा राजाखर आवलिनि उमाकान्त इंग्लिश मिडियाम रों नकनि स्टुडेन्ट रकनो आशालो कक थुमथुमनायनि बसकांगो कक नारकमानि नुकजाखा स्कुलनि खरकसा टीचार न এবারে আমাদের উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়ামের যে পূজা প্রস্তুতি সেই পুজো প্রস্তুতিতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পুরো থিম হচ্ছে গ্রাম বাংলা গ্রামীণ পরিবেশ। আসলে আমাদের এখানে শহরের ছেলেমেয়েরা গ্রাম বাংলার অনেক কিছুই দেখেনি এবং আমরা গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মোটামুটি হারাতে বসেছি। ছেলেরা এখন ব্যস্ত হচ্ছে মোবাইল গেম ইন্টারনেট এইসব, কিন্তু গ্রামীণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইসব এখানে যত যে ডেকোরেশন ওরা হচ্ছে যে কুলোর মধ্যে যে পটে ছবি আঁকা হয়েছে সবগুলি আমাদের স্টুডেন্টসরা এঁকেছে এবং এখানে যত সব ডিজাইন গ্রাম বাংলা দেখতে পাচ্ছেন ধান গাছ লাগানো হয়েছে সেগুলি বাচ্চারা এসে সেইগুলি লাগিয়েছে এবং যতটুকু আমরা পারি গ্রাম বাংলার পরিবেশ এখানে এই থিমে তুলে ধরা হচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা তারা অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে লাস্ট কদিন ধরে এই কাজটা করে আসছে এবং রিপোর্ট কক্ষরা।